Amen. God bless the people of God. Amen. We thank God for this opportunity that He has given us to be here and enter through His gates with thanksgiving. Amen. And through His courts with praise. If anything I learned in my upbringing is that you give God the best because He gives you His best. And that's benefit. Amen. Because God is good and all the time. Amen. I sent out a text to the church that today, in particular, I want to be able to teach. I know we get into the preachings and we get into a lot of things, but I think that sometimes we need to take time to sit down and receive lessons that are important for our spiritual growth. Amen? So if you allow me to do that tonight, I want to be able to speak on something based on something. Amen? So this isn't like, divine inspiration. It was more like, oh, this happened. Let me address it in a format that can bless everyone. Amen? So if you could stand with me. We're going to pray. Make sure I get my notes out. Amen. I'll give you some verses today, but I want you, or biblical references and sayings that you'll write down so you can keep in your notes and keep with you, okay? All right. So let's go before the presence of the Lord first, and then I'll give you where we're going to just read something for context. Father, we thank you for giving us this moment and this privilege and this honor to be here tonight. I thank you for the time, for the blessings that you have bestowed upon each and every one of us. The greatest blessing is allowing us to wake up. Without it, we can't do nothing else. Without it, we can't give you praise because you said that the dead cannot praise you. Father God, only the living. And we worship you because we know you. We praise you because we exist because of you. Father, thank you for blessing me with knowledge and understanding. And I pray that I never deceive. I pray that I never give something out of my own, but that it may come from you directly. Thank you for accepting my yes in spite of all my no's. We are here today knowing that we need you in every aspect of our lives. Grace us with your presence and allow your house to be filled with your glory. Thank you for this moment. And in Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's go to the book of Ecclesiastes, chapter 3. Amen. And if you're someone who studies the word, Vamos a abrir en Eclesiastés capítulo 3. Y si eres alguien que estudia la palabra, you'll know this verse from the top of your head. conocerá este versículo de su memoria. Eclesiastés capítulo 3. No, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Verse 1 reads in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and the church says, Amen. There is a time for everything and a season for every activity under the sun. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora.
Amen. You could be seated Pueden in sentarse the presence of the Lord. en la presencia del Señor. So tonight I wanna touch on a topic, and I'm gonna broaden this topic tonight. Esta noche quiero hablar sobre un tema y voy a expandir sobre el tema. With nothing remains the same except. Nada se mantiene de la misma manera excepto. Amen. Nothing remains the same except. Nada se mantiene de la misma manera excepto. And I'll get to the except part in a minute, but I want to touch on biblical verses Y voy a llegar a lo excepto ya mismo, pero quiero traerle a unos versículos bíblicos. So when we look at Ecclesiastes chapter 3, verse 1, Cuando miramos al libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, the scripture declares that there is a time for everything. las escrituras declaran que hay tiempo para todo. Basically saying there is something already set in place for something specific. Básicamente diciendo que hay algo para cada tiempo, cada momento específico. And then it talks about and a season for every activity under heaven. Y habla que hay un tiempo o una época para cada cosa bajo el cielo. So when you look at the title, Cuando miramos el título, nothing remains the same, nada se mantiene de la misma manera. we can concur that saying with verse 1. Podemos conectar ese dicho con el versículo 1. Amen. Everything has a moment, a time, and a place for it. Todo tiene un tiempo, un lugar y un momento para él. Amen. And if you read Ecclesiastes, it tells you exactly certain things that are saying that there's a time for this and a time for that. Amen. Y si lees el libro de Eclesiastés, te dice que hay tiempo para esto y tiempo para aquello. I hope we're clear because this is going to be a little different tonight. Espero que esté claro porque esto va a ser un poco diferente en esta It's noche. going to take for you to actually focus not just on a desire of hearing God's word, but understanding God's word tonight. No va a tomar solamente el deseo de poder escuchar la palabra de Dios, sino entenderla. And when we go through scriptures Y cuando pasamos por las escrituras and we see certain things that are in scriptures, it is for our benefit. y vemos ciertas cosas que están escritas en la escritura, es para nuestro beneficio. We are in how can I put this? We are made in time. Nosotros fuimos hechos a tiempo, What I mean is that there is a beginning and there's an end. significando que hay un principio y un fin. Right? Christ, the Lord says in His Word that He knows our end from our beginning. Yes. El Señor nos dice en su palabra que Él conoce nuestro principio de nuestro fin, So that means that there is a starting point for our lives, significando que hay un punto de comienzo en nuestras vidas, but there's also an end point. pero también hay un punto de terminal. But God Pero Dios has no beginning. no tiene un principio, He has no end. ni tiene un fin. So God is not in time. Dios no está en tiempo, He is out of time. Él está fuera de tiempo. Amen? Are we clear on that? ¿Estamos claros? Right? We are what they would say in terms, we're in the chronos and God is in the kairos. Nos dice que nosotros estamos en el cronos y Cristo está en el, God, y Dios está en el kairos. kairos. Amen? He is outside of time. Él está fuera de tiempo. And the reason I bring this up today is because something happened to somebody recently. La razón por qué digo esto, porque algo le ocurrió a alguien recientemente. And there was a moment. Y hubo un momento. There was a moment of I would say surrender to the desires of the flesh. Hubo un momento donde se rindieron a los deseos de la carne. It was a weak moment. Un momento débil.
And sometimes in weak moments, we tend to stand on that as foundation. Y a veces en nuestro momento débil, nosotros tomamos ese momento como nuestra fundación. And when we do this, we act and we do things out of God's order. Y cuando hacemos esto, actuamos fuera del orden de Dios. Now, this doesn't mean that it is the end of everything. Esto no significa que es el final de todo. It means that it was a moment in time. Significa que hubo un momento en el tiempo. Now, Ahora, the dangerous part of this lo peligroso de todo esto is that we deal with something temporary with permanent decisions. que nosotros hacemos cosas en el momento temporario, pero las decisiones son permanentes. Amen. We say that, this is it. There's nothing else you can do. Decimos, esto es lo único que hay. Right? It's the end all. Es el final de todo. We make the decision that, well, there's nothing else I can do. I fell. I made a mistake. It's over. Hacemos la decisión, bueno, ya caí, hice el error, ya no tengo más nada, aquí terminé. Amen. Because this is what the enemy wants to do. Porque es lo que el enemigo quiere hacer. The enemy wants to discourage you from understanding that everything has a time and a season. El enemigo quiere desanimarte, que tú entiendas que todo tiene su tiempo y su momento. Amen. Amén. I want you to focus up here. I want you to pay attention to what I'm telling you, because this is going to help you in your walk. Quiero que se enfoquen en lo que le estoy hablando, enfóquense en lo que estoy diciendo porque le va a ayudar en su caminar. I don't want you to get distracted by anything else. I want you to stay focused in class today. No se distraigan con nada más, manténganse enfocado en la lección de hoy. God is trying to tell you something so that it can help you in your walk with Him. Dios quiere decirte algo para ayudarte en tu caminar con Él. And He is telling you that nothing stays the same. Y te está diciendo que nada se mantiene de la misma manera. Nothing remains the same. Nada se queda de la misma manera. Right? When your child is born and then they grow, they don't stay the same. Cuando tu criatura nace y crece, no se mantienen de la misma manera. Even your job and your positions, they don't stay the same. Aún tu trabajo y tu posición no se mantienen de la misma You manera. don't wear the same outfit every day. You change it because you change it based on the season or the outcome of what's happening outside. Amen? Tú no te vistes de la misma manera, te vistes de acuerdo a la temperatura que esté afuera. So understand that we are in a warfare. Entienda que nosotros estamos en una guerra. I'm going to say that again Voy so a that you can decirlo understand it. nuevamente. Make sure you write it in capital letters and in bold. Escríbanlo. We are in a warfare. Escríbalo en letra mayúscula. Estamos en una guerra o una batalla. Tell your neighbor, we are in a warfare. Dígale a su vecino, estamos en una batalla. Don't forget it. No se le olvide. We are in a warfare. Estamos en una guerra. Unfortunately, Desafortunadamente, this warfare that we're in esta guerra en la cual nos encontramos is not visible but manifests. no es visible, pero se manifiesta. Amen? Amén. It's not visible No es visible because the scripture tells you in Ephesians, right, chapter 6, to put on the whole armor of God, that we don't fight against flesh and blood, but against principalities, against powers, against spirits that govern this world. Efesios 6 nos dice que nos pongamos la armadura completa de Dios porque no estamos peleando contra sangre ni carnes, sino contra principados y contra potestades en este mundo. Okay? You have to understand that you are in a place because you made a decision a long time ago to follow Christ, so you made the enemy the enemy. Tiene que acordarse que su decisión, que la cual hiciste hace tiempo, convirtió el enemigo en enemigo. Amen? Amén. And when you make the enemy, Y cuando conviertes el enemigo
a tu enemigo, he's not going to sit still. él no se va a mantener quieto. He's going to come at you with everything he got. Él va a venir contra ti con todo lo que él tiene. And I want to make this clear tonight. Y quiero hacer esto muy claro en esta If he noche. went against God, Si, went. si vamos contra Dios, If he went against God, si él se fue contra Dios, who are you? ¿quién eres tú? He went against God and took a third of the angels. Who are you? Se levantó contra Dios y se llevó una tercera parte de los ángeles. ¿Quién eres tú? We prepare for the blessing. Nos preparamos para la bendición. We prepare for God's answer. Nos preparamos para la contestación de Dios. Right? We go into praying and fasting because we want God to answer us. Vamos en ayuno y oración porque deseamos que Dios nos conteste. And we go into worship because God blesses us. Y entramos en adoración porque Dios nos bendice. But we lack the preparation of warfare because we don't believe the enemy is going to attack us. Pero no nos preparamos para la guerra porque no pensamos que el enemigo nos va a atacar. And we fall short because we are human. Y caemos corto porque somos humanos. If you read Matthew chapter 4, Si leen Mateo capítulo 4, go to Matthew chapter 4 real quick. vayan a Mateo capítulo 4. And like I said, if you read scripture, you already know what it says. Y como le dije, si leen las escrituras, ya saben lo que dice. Right? Nothing remains the same Nada se mantiene de la misma manera, except. menos. Just o remember excepto. that part because it'll come later. Acuérdese esa parte porque volvemos a ella después. Here's what it says. Esto es lo que dice. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. So what I want to tell you is that there is going to be a time and a place when God allows the enemy to come close. Lo que le quiero decir que va a haber un tiempo donde Dios va a permitir que el enemigo se acerque. He's going to allow him to come close. Él va a permitir que se acerque. He will allow him to touch what you have. Él va a permitir que él toque lo que tú tienes. He will allow him to touch your flesh. Él va a permitir que toque tu carne. He will permit it Lo va a permitir. because he wants to prove to him Porque él quiere probarle how faithful you are. lo fiel que eres. Your faith is always going to be tested in the level that you're in. Tu fe va a ser probada en el nivel en cual te encuentras. So this person in particular had an issue at her job. Esta persona en particular tuvo un problema en su trabajo. And it brought this today because I think it's important for us to understand that you're not the only one that goes through it. Y traigo esto hoy porque creo que es importante que no eres la única persona que pasa por esto. And the thing that I look at as a pastor is I look at long term. Y lo que yo miro como pastor es al término largo. Right? I always try to look at the positive that comes out of something negative. Trato de mirar lo positivo que sale de algo negativo. And while the person was expressing to me and a few people, you know, what had happened, Y mientras la persona expresaba a mí y a otras personas lo que había ocurrido, she's like, Pastor, you know, I said some choice words and I spoke some language that were in different tongues, you know. dijo, pastor, hablé en unas lenguas, eran diferentes lenguas, Amen. They were foreign. eran extrañas.
Amen. Like the Lord said, it's a strange fire. He said, it's Como el strange Señor language. dijo, es un fuego extraño. Uso palabras extrañas. But it wasn't brought up because of the moment. Pero no fue dicho por el momento. It was because of the constant attack Pero fue por el ataque constante that brought out a reaction. que provocó la reacción. Glory be to God. You ever had that happen to you? ¿Te ha ocurrido a ti? Let's be honest, people of God, Vamos a ser honestos, pueblo de Dios. holy ones. Santos, You ain't never want to slap somebody. ¿no han querido meterle una bofetada a alguien? Have you ever slapped somebody? ¿Le han metido la bofetada a alguien? Gonna be some repentance. Vengan todos al altar. Ahora. Everyone to the altar. Let's come to the altar. I didn't know tonight was going to release some things, but I knew something was going No to happen. sabía que hoy iban a recibir el arrepentimiento, pero Jesus said something important. Jesús dijo algo muy importante. He said, Father, I leave, Dijo, Padre, yo me voy, but they stay. pero ellos se quedan. I don't ask you to remove them from the world, No te pido que los remueva, los saque del mundo, but I ask you to strengthen them in the world. sino que le dé las fuerzas en el mundo. For just as I am not of this world, Porque así como yo no soy de este mundo, they are not of this world. ellos tampoco son de este mundo. So what God does Lo que Dios hace, is he takes you out of a circumstance or a situation, Él te saca de una circunstancia o una situación, but he doesn't eliminate the situation. pero no elimina la situación. Takes you out of it. Te saca de esa situación. Amen. If you use drugs, he took you out of drugs, but he didn't eliminate drugs. Si usabas antidrogas, Él te sacó de la droga, pero no eliminó la droga. If you were an alcoholic, he took you out of drinking alcohol, but he didn't remove alcohol nor the places that sell it. Si eras un alcohólico, Él te sacó del alcoholismo, pero no cerró las puertas de donde se puede comprar el alcohol. Because what God says is he takes you out of the dark and brings you to his marvelous light. Porque Dios te saca de las tinieblas y te trae a su luz Admirable. admirable. But we need to understand that we are flesh. Pero tenemos que entender que nosotros somos carne And the flesh is weak. y la carne es débil. You know how we say, if we don't feed the spirit, we get weak. ¿Sabes? Como decimos, si no alimentamos al espíritu, nos deshabilitamos. The spirit don't get weak. El espíritu no se deshabilita. The spirit don't get weak. No se deshabilita. The spirit becomes weak within you because you don't allow it to do what it's capable of doing. El espíritu se deshabilita en ti porque tú no le permites hacer lo que puede hacer. And when you feed more to the flesh, Y cuando tú le das alimento más a tu carne, then everything that proceeds from there becomes the consequence of the flesh. todo lo que procede de ese lugar son consecuencias de la carne. And you know, and I was telling this person, I said, well, let's look at it this way. Y le decía a esta persona, vamos a mirarlo de esta manera. How long did it take you before you reacted that way? ¿Hasta cuándo tomó para tú reaccionar de esa manera? Because she was more worried about what she said, Porque estaba más preocupada de lo que dijo and I was looking at the length of time it took for her to say it. y yo miraba el tiempo que le tomó para decirlo. I go, so if this was you 10 years ago, Si esta fuera tú 10 años atrás, it would have been a whole lot different. hubiera sido un resultado muy diferente. She's like, yeah. Dijo sí. I said, okay. So look at the progress. Vamos a mirar entonces al progreso. So now let's look at this as a focus point on where we are. Vamos a mirar esto como el punto de enfoque a donde estamos hoy. Because if you were praying, Porque si estuviste orando and you've been seeking God, y has estado buscando de Dios, you say you were even listening to music that is
godly to get you out of this state of mind, y aún te había puesto en ese momento música de adoración para sacarte de ese pensamiento, and you still fell, y todavía caíste, all it means is that you placed your strength within you without even knowing it. lo único que sabes es que pusiste la fuerza sobre ti misma sin tú saberlo. Because when we say we leave everything to God, we leave it. Porque cuando decimos te dejamos todo a Dios, lo dejamos. Understand that there are going to be people that are going to try and provoke you. Entiendan que hay personas que van a tratar de provocarte. They're going to try to provoke you. Van a provocarte. So they're either going to find a moment that's going to catch you, Van a buscar un momento donde te van a poder capturar, or you're going to be able to stand on what God has given you because of where you are with your faith with God. o vas a poder mantenerte firme donde estás, dependiendo donde tú te encuentras con Dios. And all I told her was, you know, you just need a little bit more work, that's all. Solo le dije, solamente necesita un poquito más trabajo, es todo. Basically, we all fall short. Todos caemos cortos. Nobody's perfect. Nadie es perfecto. Amen? None of us are. Ningunos. Hence, nothing remains the same. Por eso nada se mantiene de la misma manera. Either we make it a temporary moment or we're going to make it a permanent. Lo hacemos un momento temporario o lo hacemos permanente. Permanent means you never let it go. Permanente significa que nunca lo sueltas. Temporary is you go, you know, God, all right, we dealt with it. I'll let you take it from here because if I take it from here, it's going to go somewhere else. Temporario es, ok, Dios, te lo voy a dejar en tus manos porque si yo sigo, lo voy a llevar a otro lugar. And as I'm meditating on this, sometimes we use world terminologies in the walk with God that we shouldn't. Y mientras miro, usamos términos del mundo que no debemos usar. I'll say it, you finish it. Yo lo digo y tú lo terminas. Desperate times Momentos desesperados llaman momentos, decisiones desesperados. Desperate times Momentos desesperados calls, llaman, demands, demandan, requires requieren desperate measures. momentos de desesperación. And to be in desperation is to lack hope. Y estar en desesperación es no tener esperanza. And if you lack hope, Y si no tienes esperanza, you lack faith. no tienes fe. Faith is the substance of things hoped for. La fe es la sustancia de las cosas Que se espera. que se esperan. And the evidence or the convictions of things not seen. Y la convicción de lo que no se ve. Glory be to God. Do you understand what I'm saying? ¿Están entendiendo lo que le estoy diciendo? When there are moments of desperation that pushes you towards God. Hay momentos de desesperación que te empuja hacia Dios. Meaning that you've done, there's nothing else you can do. No hay más nada que puedo hacer. And sometimes that desperation pushes you towards God so that you no longer be in desperation. Y a veces esa desesperación te empuja hacia Dios para que ya no te encuentres en desesperación. Amen? Amén. Okay, desperate times. Momentos de desesperación, There is a famine. hay una Escasez. escasez. We didn't prepare. No nos preparamos. You don't have food in your house. No tienes comida en tu hogar. Desperate times Momentos de desesperación calls for desperate measures. llaman para momentos desesperados. And those desperate measures Y esos momentos o medidas desesperadas move you to do things you shouldn't be doing. te mueven a hacer cosas que no debes hacer. No debes hacer. Sir, Señor, listen, I'm an honest person. I don't mean to take your money. perdóname, soy una persona honesta, pero no quiero tomarte tu dinero. I promise you, when I get myself together, I'll pay you back. Te prometo que cuando yo reciba
algo, yo te pago para atrás. That's a desperate measure. Es una medida desesperada. But when you're in God, Pero cuando estás en Dios, there is no desperation. no hay desesperación. Because he says, I supply Porque Él dice, yo suplo all your needs. todas tus necesidades. So when you are desperate for him, So, cuando tú te encuentras desesperado por Él, right? The woman, the issue of blood, la mujer del flujo de sangre, desperate. desesperada. Jairus, Jairo, desperate. desesperado. Amen. The Canaanite woman with her son, La mujer cananea con su hijo. come on. There's so many things in the scriptures. Hay tantas cosas en la escritura. Samson, when he was finally at his wits, I can't no more, Lord, I give up. Samson cuando estaba a su final y se rindió. You women that studied the women, Las mujeres que estudiaron las mujeres. remember Hannah? Ana, Wasn't she desperate? ¿no estaba ella desesperada? Didn't she cry to the Lord because Penina was just messing with her? No gritaba hacia el Señor o clamaba porque Penina la molestaba. And she went to the altar Y fue hacia el altar in desperation en desesperación because she was barren. porque estaba estéril And she asked the Lord for a child. y le pidió a Dios una criatura. If you give me a son, Si me das un hijo, I promise that I will give him to you. te prometo que te lo entregaré. Sometimes desperate moments push you to God. A veces momentos de desesperación te empujan a Dios. But when you take that desperation Pero cuando tomas esa desesperación and take measures in your own hands, y las pones en tus manos, then it will affect the rest of your life. afectan el resto de tu vida. Because this is one thing I want y'all to understand. Porque esto es algo que yo quiero que entiendan. Is that we think that because we come to God and God forgives us, that there are no consequences. Porque nosotros pensamos que porque venimos ante Dios y Él nos perdona, no hay consecuencias. Consequences come in anyway. Las consecuencias siempre vienen. Did David not have the heart of God? David no tenía el corazón de Dios. Come on, I'm giving you scripture. Le estoy dando escritura. Did David not have the heart of God? David no tuvo el corazón de Dios. Now, David slept with another man's wife. David se acostó con la mujer de otro hombre. Then he tried to get the man to sleep with his wife, to lie. Luego trató que el hombre durmiera con su mujer para mentir. And when he didn't do that and he found him in the doorsteps of the palace, Y cuando no lo hizo y lo encontró en la puerta del palacio, he sent them with his own letter of death. lo envió con su propia carta de muerte. And God forgave him. Y Dios le perdonó. But what was the consequence? Pero ¿cuál fue la consecuencia? This child died. Su hijo murió And the sword never left his house y la espada nunca dejó su casa. because he was given a decision. Porque fue dada una decisión: Fall in the hands of man caer en las manos del hombre or fall in my hands. o caer en mis manos. And he said, Lord, no, Y él dijo: no, I'll fall in your hands mejor caigo en tus manos because you have mercy. porque tú tienes misericordia. And what was his mercy? ¿Cuál fue su misericordia? The sword never left his house. La espada nunca dejó su hogar. His own children tried to kill him. Sus propios hijos trataron de matarlo. Desperate times Momentos de desesperación call for desperate measures. llaman por momentos desesperados. That's a worldly term. Es un dicho del mundo. We don't live like the world. Nosotros no vivimos como el mundo And we can't act like the world y no podemos actuar como el mundo because we serve a creator. porque le servimos a un creador. We serve a creator Le servimos a un creador that handles everything we can't. que toma control de todo lo que nosotros no podemos hacer. Amen. Amén. We need to understand that the scripture tells us that troubles don't last always. Tenemos que entender que las escrituras nos dice que los tiempos malos no duran para siempre. They don't. No duran.
Today you're smiling, tomorrow you're going to cry, and after you cry, you're going to laugh, and after you laugh, you're going to think, and after you think, you're going to go through a different process because every season changes. Hoy estás llorando y mañana vas a estar contento y luego vas a reírte y luego vas a llorar porque todo tiempo tiene todo momento o época tiene su cambio. Why is this so important for us to understand? ¿Por qué es esto tan importante en entender? Because we have to live in the moment but not die in it. Porque tenemos que vivir en el momento, pero no dejarnos morir. That moment is there. You live in it. All right. Ese momento está ahí, tú vives en él, ok. But you can't die in it. Pero no puedes morir en él. There are people here that have died because they've kept anger in their heart for years. Hay personas aquí que se han muerto porque han mantenido enojo en su corazón por años. Because of a moment that happened that brought anger and there was never closure and there was never anything dealt with and it just lasted. Something temporary became permanent. Porque hubo un momento de enojo y nunca pudieron tratar con ese momento y tomó control de ello. Algo temporario se convirtió permanente. If we quote scripture, Si nosotros citamos las escrituras, but don't live the scripture in which we quote, pero no vivimos las escrituras que citamos, then that scripture has no meaning. esa escritura no tienen sentir. What shall separate me from the love of God? ¿Qué me separará del amor de Dios? Why do we leave? ¿Por qué nos vamos? Because we deal with the humans. Porque nosotros tratamos con humanos And we make decisions based on our humanity. y así hacemos nuestras decisiones basadas a nuestra humanidad. And forget that there is a puppet master. Y nos olvidamos que hay un maestro de marionetas. Glory be to God. And he wants to do whatever he wants with his pieces. Y él quiere hacer lo que él desea con sus piezas. This is holy ground. Este lugar es santo. No devil in here No hay diablo en este lugar till you bring him. hasta que tú lo traes. If you say that the enemy can't step in a holy ground, then what was he doing in the presence when God was with the sons of God? Si tú dices que el diablo no puede entrar en un lugar santo, ¿qué hacía él presente cuando Dios estaba The sons of God. con los hijos de Dios? And we know this because we read the book of Job, and the book of Job says that the Lord says, where have you come from? Y sabemos What are you esto doing here? porque leemos el libro de Job y Dios le pregunta, ¿qué tú haces aquí? ¿De dónde tú He vienes? says, I've come from to and fro, nothing to do. And he says, have you not considered my servant Job? Y le dice, bueno, vine de zarandear la tierra, no tengo nada que hacer. Y Dios le dijo, ¿no te has enfocado en mi hijo Job? All of us have a Job season. Todos tenemos una época de Job. All of us will have a Job season Todos tenemos una época de Job. because it will feel like a Job season. Porque nos vamos a sentir como una época de Job. Like everything is going wrong. Como que todo va mal. Everything is being taken away. Todo lo están quitando. Praying with no results. Orando sin resultados. Asking and waiting and nothing is happening. Pidiendo y esperando y nada está ocurriendo. And not understanding Y no entendiendo that everything has a time and a que place. todo tiene su tiempo y su lugar.
Do you know that it's okay to be angry? ¿Sabes que está bien enojarte? It is not a sin to be angry. No es pecado enojarte. If it was, God wouldn't get angry. Si fuera así, Dios no se hubiera enojado. If anger was a sin, then God can't be angry. Si el enojo es un pecado, Dios entonces no pudiera enojarse. Because God says, I am holy. Porque Dios dice, yo soy And santo. be holy like I am holy. Y sed santo como yo soy santo. But he tells you, don't let the sun go down on your anger. Y él dice, no permitas que el sol baje sobre tu enojo. And don't sin because of your anger. Y no peques por tu enojo. You can get angry. Puedes enojarte. You can get upset. Puedes molestarte. You can be bothered. Puedes molestarte. But guess what? Pero ¿sabes qué? That won't last. Eso no va a durar. But if you let it, Pero si lo permites, it will become permanent in your life se convierte permanente en tu vida when it should have been just a season. cuando hubiera sido solamente una época, una temporada. Nothing remains the same. Nada queda igual. Everything has a season. It says everything. You know what everything means? Everything. Todo tiene su tiempo. ¿Sabe lo que es todo? Todo tiene su tiempo. Now we go to Matthew chapter 4. Vamos a Mateo capítulo 4. I told you I needed some time with this today Le dije que necesitaba tiempo con esto en esta noche. because I want you guys to leave here understanding how prepared we need to be. Porque quiero que se vayan de este lugar entendiendo lo preparado que debemos estar. Amen? Amén. So if the devil himself, Si el diablo mismo, after Christ fasted for 40 days and 40 nights, después que Cristo ayunó 40 días y 40 noches, he found a moment of weakness. encontró un momento de debilidad. Not weakness in the sense of spiritual, No debilidad espiritual, but of the flesh, sino de la carne, because of the time he had fasted. por el tiempo que había ayunado. And we know the story that it says that he was hungry. Sabemos la historia, dice que tenía hambre, So o tuvo because he hambre. was hungry, Porque tuvo hambre, the enemy came to attack his hunger. el enemigo vino a atacar su hambre. And when he came to attack his hunger, Y cuando vino a atacar su hambre, the first thing he tells him, lo primero que le dice, if you are who you say you are, si eres quien dices que eres, then convert these stones into bread. convierte estas piedras en pan. But because he was prepared, Pero porque él estaba preparado. he says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Le dijo, el hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Glory be to God. Now you would think Usted pensaría that the devil was like, well, I won't be able to get over on this guy. que el diablo diría, no, con este yo no voy a poder. But yet he proceeds. Pero no, él sigue. Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written. He will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pies no tropiece en piedra. So what is that telling me? ¿Qué me dice eso a mí? That the enemy knows scripture. Que el enemigo conoce su escritura. He knows scripture. Él conoce sus escrituras. He knows word. Él conoce la palabra He knows how to twist it too. y sabe cómo torcerla. But since he was trying to twist word to the word, Pero porque él estaba tratando de torcer la palabra a la palabra. see, there's one thing that we seem to do in when we read. Hay algo que nosotros hacemos cuando leemos.
if the author of the book does not declare their intentions, we assume their intentions. Si el autor del libro no declara sus intenciones, asumimos su intención. And we come up with our own interpretations and our own assumptions. Logramos nuestras propias interpretaciones y asumimos lo que pensamos. This is what I think they meant. Esto es lo que yo pienso que This is what I dijeron. believe this is saying. Esto es lo que creo que están diciendo. There's a possibility that this person was thinking like this Hay una posibilidad que esta persona pensaba de esta manera until they say something. hasta que ellos dicen algo They say, well, that's not what I meant. y dicen, eso no fue lo que yo quise decir, And they bring clarity y traen claridad because you go to the source. porque vas a la fuente. So the enemy was trying to talk to the source El enemigo estaba tratando de hablarle a la fuente about what his intentions were sobre sus intenciones and about what the scriptures meant to say. y lo que las escrituras estaban tratando de decir, So since he is the word porque Él es el verbo and he lives the word y Él vive la palabra and he is the bread that came down from heaven, y Él es el pan que descendió del cielo. he is the living word. Él es la palabra viva. He said the scripture also says, Le it is, dijo, las escrituras también dijo, right? It is dice, also written, también escrito está, you shall not put your Lord to the test, your Lord, your God to the test. no tentarás al Señor tu Dios. And you would think Y crees that would be sufficient que eso hubiera sido and suficiente it would drive the devil y away. hubiera enviado al enemigo a echar carrera. But then, Pero luego, again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship. otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, no, I'm sorry. Holy Spirit activate. What am I trying to say with this? ¿Qué les quiero decir con esto? That I don't care how many days you fast. A mí no me importa cuántos días tú ayunes. He's coming. Él viene. I don't care how holy you separated yourself with sackcloth. The other day we were up here and the power of God was in this place. No importa cuánto tú te sacrificies en silicio, el Espíritu Santo estuvo en este lugar. I hope I don't scare you what I'm about to say. Espero que no le asuste con lo que le voy a decir. The less you pray, Mientras menos tú ores, the less you seek, menos tú busques, the less you prepare, menos tú te the prepares, less he attacks. menos Él te va a So atacar. the more you seek, Mientras más tú the buscas, more you pray, mientras más tú the ores, more you fast, mientras más tú and the ayunes, more you prepare, mientras más tú te the more prepares, he's going to come, más Él va a venir and the stronger the attack is going to get. y el ataque va a ser aún más fuerte. So do you want to serve the Lord? ¿Quieres servirle al Señor? Because if you serve the Lord, you're going to have an adversary. Porque si le sirves al Señor va a tener un adversario. And because the adversary owns this world, Y porque el adversario es el dueño de este mundo. and when you go to your job, Cuando tú vayas a tu trabajo, you are in his world. estás en su mundo. And if the people there Y si la gente presente do not serve God, no le sirven a Dios, they serve him. le sirven a Él. And I want to make this clear. Quiero hacer esto claro. There are more of them Hay más de ellos than there are of que you. hay de ti. But greater is he Pero a más grande that is que in me está en mí than he that is in the que aquel world. que está en el mundo. Alabado Jesús. But he coming. Pero Él viene, He's coming. Él viene, He's coming. Él viene And he ain't stupid. y no es necio. He's not foolish. Él no es necio. He knows what he's doing. Él sabe lo que Él hace. Don't try to place your
intelligence with his. No trate de poner tu inteligencia con la de él, Because his is far beyond yours. porque la de él es aún mucho más que la tuya. But it is still lacking in comparison with God's. Pero todavía es mucho menos que ha comparado al de Dios. That's why God tells you, Por eso Dios te dice, do not lean on your own understanding. No te rindas tus propios pensamientos. Don't lean on your own understanding. Don't trust that. no confíes en eso, You're going to lose. porque vas a perder. No te inclines. Glory be to God. Gloria a Jesús. And the scripture tells us about all these things, and we just bypass it because we're looking for the blessing of God and the answer of God, and we don't realize that we're under attack. Y las escrituras nos dicen esto, pero nosotros sobrepasamos la escritura pensando en nuestros propios entendimientos y nuestras propias fuerzas. He said to his disciples when they asked him, when is the end time coming? Le dijo a sus discípulos, ¿cuándo viene el tiempo final? He says, do not be deceived. Many will come in my name saying that I am the Christ. Él le dijo, no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, Diciendo que yo soy el Cristo. They're coming. vienen, But he's telling you, prepare. pero él te está diciendo, prepárate. We quote scriptures, but we don't live it. Citamos escrituras, pero no las vivimos. And I want to be clear because when you read scriptures and you actually discern it, you receive understanding. Y quiero ser claro porque cuando tú lees las escrituras y tienen discernimiento, recibes entendimiento. Do you know many people when they go, no weapon formed against me shall prosper, they go and think that the enemy ain't going to attack? Sabes que muchas personas dicen que ninguna arma forjada prosperará y piensan que el enemigo nunca le va a atacar. That's not what the Bible says. No es lo que dice la palabra. It said it won't prosper, Dice no prosperará, but it's going to hit. pero te va a chocar. If it wasn't so, Si no fuera así, what's the need for the armor? ¿cuál es la necesidad de la armadura? Tell me, Dígame, what's the need of us renewing our minds? ¿cuál es la necesidad de nosotros renovar nuestras mentes? Which is the place that the enemy wants to dominate because that will dominate everything else. El lugar que el enemigo quiere dominar porque eso domina todo lo otro. And we don't realize Y no nos damos de cuenta that every day we walk out of our home, que cada día que salimos de nuestro hogar, we walk into the encampment of worship. entramos en el campamento de adoración, Worship. de guerra. If you don't think, let me make this comical for y'all so y'all can really understand. Vamos a hacer esto chistoso para que entiendan. You in your house, Tú estás en tu casa, you got the protection of the Lord all around your house. tienes la protección de Dios en tu casa. God is guarding you and guarding everything that you got. Dios te está guardando y todo lo que tú tienes. And the enemy is outside like this. Y el enemigo está afuera así. Let's come outside. Sal para afuera. And when you come outside, he go, yo, Y cuando tú sales para afuera, él dice, yo, this right here. coge a este. And I love Y our ignorance. amo nuestra ignorancia. We make the devil omnipresent. Hacemos que el enemigo es, o creemos que el enemigo es omnipresente. Becky comes, he said, man, the devil hit me yesterday. Becky dice, el enemigo me chocó ayer. Around what time? ¿Cómo a qué hora? 6 o'clock. A las 6. He was at my house too. Estaba en mi casa también. That's crazy. Eso es loco. The devil ain't everywhere. He picks and chooses key things. El diablo no está en todo lugar. Él escoge
ciertas cosas. He's too busy right now setting the plans for the coming of the Lord. Él está demasiado muy ocupado ahora mismo preparando su plan para la venida de Dios. And then you know that the scripture talks about his plans. Y sabe que las escrituras hablan de sus planes. And when we come to church, it cannot be for this moment and then we leave unprepared. Y cuando venimos a la iglesia no puede ser para este momento y luego nos vamos sin preparación. When you come to church, Cuando vienes a la iglesia, you know what you come to do? ¿sabes a lo que vienes? You don't just come to bring your present or your offering. No before the Lord. solamente a traer tu ofrenda, You also, you're supposed to leave equipped with the weapons of your warfare. sino debes también irte con la armadura para la guerra. And the weapons of your warfare are not what? Carnal. Y la armadura para la guerra no Las son que armas. carnal, Las las armas. armas Of your warfare are not carnal, para tu guerra no son carnal, but they are strong sino fuertes for the pulling down of strongholds. para el arrebatamiento de fuerzas. Glory be to God. And we don't fight against flesh and blood. Y no peleamos contra sangre ni carne. So the weapons that we use have to be spiritual because we are in a spiritual battle. So, las armas que usamos tienen que ser espiritual porque estamos en una guerra espiritual. You're yelling at your boss and the devil is the one that's in him. Tú estás Or the demons are gritándole, in him. tú estás gritándole a tu jefe y lo que está dentro de él son los demonios. And the reason they're in him is because he lacks the understanding of who God Y is. la razón en cual están dentro My de él God. porque no tiene el entendimiento de quién Dios es. Half of us here, we're in the dark. La mitad de nosotros aquí estuvimos en la oscuridad. Liz testified, I don't know if it was too long ago, but she was talking about, I could have been eavesdropping in one of y'all meetings, but still. I want to utilize it because you used it before. So stop and repeat what I just said. Liz hizo una historia, no sé si que estaba escuchando lo que no debía escuchar, pero creo que ella lo ha hablado en otra ocasión. I was in my house. It was around the vicinity. So Estaba en mi casa. you was talking loud. I heard it. I heard it. But I remember her testimony about how she came. Me acuerdo su testimonio en cómo ella llegó. Desperate time pushed you to God. El momento desesperado la empujó a Dios. Lord, Señor, if you're real, si eres real, do something with him. haz algo con este. Mind you, she didn't say do something with me Ella no dijo conmigo, because he was the problem. él era el problema. Desperate times. Momento desesperado. Praying to God she had no relationship with, Orándole a un Dios que no tenía ninguna relación con él. but heard about Pero había escuchado de and él. had enough Y sense tuvo suficiente to call on the mente name of en Jesus. llamar el nombre de Jesús. And because God has a mercy, Y porque Dios tiene misericordia, he saved the whole family. salvó una familia completa. So how is it that with all of that we still fall? ¿Y cómo puede ser que con todo eso todavía caemos? How is it that even after all that we turn our backs? ¿Cómo es que aún después de todo eso le damos la espalda? Because we lack the preparation. Porque no tenemos la preparación. We don't stay on top of it. No nos mantenemos al frente. We think because we won a battle, Pensamos porque queremos estar en guerra. we think because we won a battle, Creemos que porque ganamos una batalla we don't need to deal with the war. no tenemos que cumplir con la guerra. I don't got to deal with the war. Yo no tengo que cumplir con esta I guerra. just won with the battle. Gané la batalla. And not knowing that the enemy is going to come at you stone to bread. Here's throw yourself from this place or bow down to me. Y no saben que el enemigo va a decir, convierte esta peña en pan, tírate de este lugar o inclínate a mí And worship. y adora.
He's going to come. Él va a venir. He's not going to let up. Él no va a darse por rendido. He'll leave for a moment. Se va por un momento, But if you stay faithful, pero si te mantienes fiel, because remember, porque acuérdate, nothing remains the same nada se mantiene igual except a menos o menos, God. excepto Dios. Nothing remains the same except God. Nada queda igual excepto Dios. He says he is the same yesterday, today, and forever. Él dice, Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Nothing remains the same except his promise. Nada se mantiene igual menos su promesa. He does not delay on his Él promises. no se tarda en sus promesas. He fulfills them. Él las cumple. Nothing remains the same Nada queda igual except his word, excepto su palabra. because he says that everything shall pass away, Porque Él dice que todo pasará, but my word shall never mas pass su away. palabra nunca pasará. He is everlasting. Él es para siempre. So when we look at things that it says everything has a season, So, cuando miramos las cosas y dice todo tiene su tiempo, then I can go to the scriptures and really understand tears may endure for a night, but joy comes in the morning. entonces puedo ir a la escritura y entender que las lágrimas duran toda la noche, pero la alegría llega por la madrugada. You understand? ¿Entienden? When you understand scripture, Si entiende la escritura, it speaks to you. te habla. So when you walk in this world, Cuando caminas en este mundo, you are fighting in a war. estás peleando en una guerra And you have someone on your side who's never lost a battle y tienes a alguien a tu lado que nunca ha perdido la batalla and has already won the war. y ya ganó la guerra. He did it over 2,000 years ago on the cross. Lo hizo más de 2000 años atrás sobre una cruz. That's why he tells you Por eso te dice, that you will have trouble and tribulation. tú pasarás tribulación y problemas, But pero don't worry, no te preocupes, fear not, no tengas miedo, for I have overcome the world. porque yo he vencido al mundo, porque yo he vencido al mundo. So when you go through a moment of weakness, So, cuando pasas un momento de debilidad, take that moment and learn from it, tome ese momento y aprenda de él, but don't die in it. pero no te mueras en él. I'll tell you why, because if you look at Christ when he was speaking to his disciples at the Last Supper, which we are getting ready to partake in, people. Te digo por qué, porque si mira la escritura, la última cena que tuvo con sus discípulos, la cual pronto vamos a celebrar. Come on, who's excited? ¿Quién está Come emocionado? on, I'm excited. Yo estoy emocionado. Another year of survival, Otro año que pudimos sobrevivir, because the devil tried to take us out, porque el enemigo trató de but matarnos, we're still standing. pero todavía nos hemos And we're mantenido. able to go back to that Hemos place, podido ir a ese lugar, take that bread, which is his flesh, tomar el pan que es su and carne that wine, which is representative of his blood, y el vino representando su sangre, and know that we are blessed y entender que somos bendecidos because of his sacrifice. por su sacrificio. Thank you, Jesus. And when he's sitting there with his disciples, Y cuando dijo con sus discípulos, he told them, all of you are going to scatter. cuando se sentó con sus discípulos, dijo, todos van a esparcirse. In other scripture, it says, se va a escandalizar. You're going to be scattered away from me. Se van a escandalizar. And who was the one that spoke out? ¿Y quién fue el que el que habló? Was it not Peter? ¿No fue Pedro? I cut a fool. Yo corto a cualquiera. Right? Did Peter not say, not me? Pedro no dijo yo, no. Did not Christ already tell him, hey, the enemy, Cristo no le dijo el enemigo. el enemy has asked the Father Le ha pedido al Padre that if he can sift you like wheat, si puede zarandearte como trigo. zarandearte como trigo. Glory be to God. He asked Le pidió to sift you like wheat.
a zarandearte como el trigo. You know how I know he got the permission? ¿Y sabes cómo sé que tuvo el permiso? Because Christ said, Porque Cristo dijo, when you get back up again, cuando vuelvas a levantarte. if he says you're getting back up, Si Él dice que te vas a volver a it's levantar, because you fell. es porque caíste. But the falling Pero la caída was temporary. fue temporaria. And it says, once you get back up again, strengthen your brothers. Y dijo, cuando vuelvas a levantarte, dale fuerzas a tus hermanos. And the rooster crowed, and he denied him 3 times. Y el gallo cantó y lo negó 3 veces. I don't know him. Yo no lo conozco. Weak moments of the flesh. Momentos débiles de la carne. So this is what I want to tell you tonight through what the Holy Spirit gave me to say. Esto es lo que quiero decirle en esta noche que el Espíritu me dio para decirle. It's temporary what you're going through. Lo que estás pasando es temporario. Your sadness is temporary. Tu tristeza es temporaria. Your hurt is temporary. Tu dolor es temporario. The Lord tells you that you can lose everything. El Señor te dice que puedes perder todo, But if you have Him, pero si lo tienes a you Él, have everything. lo tienes todo. Job Job lost it all lo perdió todo and got it back 4 times greater than what he lost. y lo recibió 4 veces aún mayor que cuando lo perdió. Because everything has a season. Porque todo tiene su tiempo, Everything has a moment. todo tiene su momento. Wake up! Levántate, Wake up! despierta. You tired? Get up. You tired? Get up. You Estás tired? Get up. cansado. Get up. You tired? Get up. We're in Levántate, warfare. Estamos en guerra. And the way the enemy attacks is when you're resting. Y de la forma que el enemigo ataca es cuando estás The descansando. Bible says La Biblia nos dice, to be vigilant. estad vigilante. For your enemy is like a roaring lion looking whom he may devour. Porque el enemigo está como el león rugiente buscando a quien devorar. And he looks for those that are not paying attention Y está buscando a aquellos que no están poniendo atención. and are not focused. No están enfocados. Listen, I used to be that youth. This isn't nothing to you, but I used to be that. Juventud, no nada contra ustedes, pero así era yo. In church, oh my God, I would get tired, En la iglesia, ay, me cansaba. sleepy, Con mucho sueño, exhausted. cansado. When I left church, Pero cuando me iba de la wide iglesia, awake, despierto. then go to sleep. Y luego no me acostaba. Stayed up for hours. Me quedaba despierto por horas. You know why? ¿Sabes por qué? Because the enemy don't care what you do outside. Porque el enemigo no le importa lo que tú hagas afuera. It's in here because in here is where your preparation is. Es aquí porque aquí es donde es tu preparación. And that's why we need to be awake and excited. Y por eso tenemos que estar despiertos y emocionados. You don't understand now, but you'll understand later. No lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Because when I used to sit there and get bored, Porque cuando yo me sentaba aburrido, now I sit here and get excited ahora me siento y me emociono. because I'm in the presence of God. Porque estoy en la presencia de Dios. And it is important for me to pay Y attention es importante poner atención. because if the enemy can distract me Porque si el enemigo me puede distraer for a moment, por un momento, I can lose years. puedo perder años. All the teacher can do Lo único que un maestro puede hacer is give you all the material you need to know es darte el material que necesitas aprender and learn. y aprender. They can't make you study. No pueden hacer que tú estudies, They can't make you take the work home no pueden hacer que te lleves la asignación and go over it. y la repases, But I am going to tell you what this teacher is telling you. pero sí te voy a decir lo que este maestro te dice. Not this teacher. No este maestro, This teacher. este maestro. The teacher of teachers El maestro de maestros says this. dice esto, And this I'm going to conclude. y con esto termino. Don't just be a hearer of the word. No sean solamente oidores de la palabra, Be a doer of the word. sino hacedores de la Class palabra. dismissed. La clase
ha sido terminada. God bless you tonight. Dios le bendiga en esta noche. I hope that you understood Espero que hayan entendido that everything has a place and a time. que todo tiene un lugar y un tiempo. But guess what? Pero ¿sabes qué? It ain't going to last. No va a durar. There's a moment, Hay un momento, right? There's a moment that you're living right now, but there's a moment that you're going to die. un momento que estás viviendo ahora mismo, pero vendrá el momento donde vas a morir. What happens after that ¿Y qué ocurre después de eso? depends on what you did here. Depende de lo que hiciste aquí. Not your works, No tus hechos, your obedience, tu and your obediencia, belief tu creencia in Christ. en Cristo. Because if you believe in Christ, you and your whole household shall be saved. Porque si crees en Cristo, tú y tu casa serán salvos. But that becomes because now I know Christ, I want to live for Christ. Pero eso se convierte porque ahora conozco a Dios o a Cristo, quiero ser como It's Cristo. not by my works, No es por mis hechos, because He did it for me. Él lo hizo por mí. I couldn't get to heaven. I couldn't get to the kingdom. I couldn't get to God No, without Christ. no podía llegarme al reino, no podía llegarme a Dios sin Cristo. I don't care how many Sabbaths you keep. No me importa cuántos sábados tú mantengas o guardes. We had a lot of people back in the day, Pharisees, that kept the Sabbath, right? Hubieron muchos fariseos que mantuvieron o guardaban el sábado, ¿verdad? But they didn't keep it according to the way He wanted it to be kept. Pero no lo hacían de la manera en que él deseaba. That's the problem with the interpretation. Es el problema con la interpretación. If we don't interpret it by the one who wrote it, Si no la interpretamos por aquel que la escribió, then instead of it being a joy and a delight to us, it becomes a burden and chains. entonces en vez de ser un deleite para nosotros, se convierte en un estar carga. encadenados Y en una carga. y tener carga. Amen? Amén. So let's stand, Vamos a estar de pie. and I hope that you wrote and, you got your notes and that you can study. Y espero que hayan tomado notas y puedan estudiar. And please don't just take my word for it. Y por Study. favor, no tomen solamente mi palabra, sino estudien. And if you have any questions, I'm here. Y si tienen preguntas, aquí estoy. Amen? Amén. Let's go before the presence of the Lord.